समस्त को नमस्कार। आज आमे बसीचे कोरापुटर गौरव कोरापुटर एक नूतन परिचय सृष्टि करिसेंती जे जातीय स्तर रे शिक्षा क्षेत्र में अभिनव उपाय अवलंबन करी गत सेप्टेम्बर मास 5 तारिख रे जातीय स्तर रे शिक्षकता पाई से पुरस्कृत भी होइछन्ते। हाँ, आपण माने जानी सारी आम पाखे बसिचंती श्री तरुण कुमार दास। कोरापुट केंद्रीय विद्यालय रे से शिक्षकता करती एवं शिक्षकता मध्य अभिनव उपाय किपरि पिला माने हस खुशी रे मजा माध्यम रे विभिन्न कथा को जानी परिबे एवं अभिनय करि परिबे एवं से अभिनय को नहीं अनेक कथा प्रकाश भी करि परिबे। नाटक माध्यम रे श्रेणीगृहर शिक्षा को किपरि भावरे सुंदर भावरे परिवेशन करि हुए से संपर्क से अनेक कार्य करिसेंती एवं तांकर एई धाराटी को वर्तमान जातीय स्तर रे केंद्रीय विद्यालय संगठन तरफ जो प्रकाश पाए गोटे बुलेटिन प्रकाश पाए गोटे मैगजीन प्रकाश पाए से वर्तमान तांकर से प्रक्रियाटी स्थान पाई। तेणु सार को आम अभिनंदन जनइबा एवं जानिबा को चाहिबा से प्रक्रियाटी कौन केमती आरंभ होला एवं वर्तमान आउ आगु कौन कर सर आपको आम अभिनंदन जनाऊँ रेडियो कोरापुट माध्यम तेबे आम जानिबा को चाहिबू ए जो उपलब्धि कौन जातीय स्तर रे गोटे पत्रिका रे प्रकाश पाइबा केते दूर गुरुत्व रखुची एवं कौन से प्रकाश पाइछि। केंद्रीय विद्यालय संगठन तरफ देश सारा विभिन्न स्कूल अच्छी से विभिन्न जो अभिनव उपाय टीचर माने किसी पाठपढ़ा शिक्षादान करती सेठा को लेकर से कौन करती गोटे पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस करके गोटे तार वॉल्यूम बाहर से वर्तमान वॉल्यूम 5 हो सारा आउ से अभिनव प्रयास गुड़ा को केंद्रीय विद्यालय संगठन कौन करे ताकू नूतन रूप माने दिग्दर्शन दे से कौन करे प्रकाश कले जहाँ कि माने लोकलोचन को आसीबो आउ अन्य टीचर माने अन्य स्कूल रे से जिनस को कौन करेंगे आपणेबे आउ पिलांकर भल पाई से काम करेंगे। से जो वॉल्यूम 5 वर्तमान रिलीज हो सारी आउ से आमर जो अभिनव प्रयास मु नहीं ताकू वर्तमान केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रकाश करिछि। प्रयास कौन थिला? प्रयासटा थिला जे आमर गोटे प्रोजेक्ट स्टार्ट करिथिलु 2022 मसीह रे। प्रोजेक्टटा थिला कथा चित्र माने कथा होची आमे जहाँ किसी कहूचे टेल बोली इंग्लिश रे कहूचे चित्र होचे किसी चलचित्र हो कि रेकर्ड ताकू नै कि केमिति विभिन्न फिल्म माध्यम रे चलचित्र माध्यम रे आमे गोटे अवेयरनेस क्रिएट करि परिबा आ ताकू नै पिला मानकु सेथरे शामिल करि परिबा। खाली पिला माने नहंती पिला मानको सहित टीचर माने शामिल होउचंती आ जो माने पिला पाठ पढ़ी इठु पास आउट हेइ जाइछंती तांकर भी किछि कर्तव्य रहउची सोसाइटी पाई कि स्कूल पाई से माने मते भाग लैछंती आ सेही समस्त को नै गोटे प्रोजेक्ट हैला कथाचित्र। से कथाचित्र माध्यम रे आमे चलचित्र बनौछु आ से चलचित्र माने गोटे ये होची एमती गोटे प्रोजेक्ट जोटा कि नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट आउ से प्रोजेक्ट केमती कौन करे ना केवल पिलांको पई काम करे शिशुंको पई किंतु शामिल करे समस्त को शामिल करे। प्रोजेक्ट कौन केंद्रीय विद्यालय प्रोजेक्ट ना केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रोजेक्ट ना आपन निजर प्रोजेक्ट? मु तो गोटे केंद्रीय विद्यालय संगठन रो एम्प्लॉय आउ केंद्रीय विद्यालय संगठन समस्त प्रकार सुजोग जई थाए किछि प्रोजेक्ट आपणिया पई आ जेहेतु प्रोजेक्ट आमे स्टार्ट कली नो डाउट बीइंग ए टीचर मु स्टार्ट कली किंतु शामिल तो से समस्त अच्छे आउ केंद्रीय विद्यालय मत से पैट्रोनेज करे तेणुक प्रोजेक्टा वर्तमान केंद्रीय विद्यालय संगठन रो प्रोजेक्ट माने आपनकर इंडिविजुअल एस्पिरेशन इंडिविजुअल जो आपन प्रयास थिला वर्तमान ताहा कलेक्टिव प्रयास हां कलेक्टिव प्रयास हे सालानी आउ सेही प्रोजेक्ट को नै कि एते वर्तमान क्रेज बढ़िलानी जे आजिकली देखिया को मिलुची अन्य स्कूल गुडा मध्ये फिल्म बनिया पे स्टार्ट कर सारलेनी। केतरा फिल्म हेलानी कोन फिल्म करलेनी मु ताकर रेकमेंडेशन आमे वर्तमान 6-7 फिल्म करि सारछुनी। फर्स्ट फिल्म टा आमे करथिलु जोटे गोटे सड़क बोली गोटे फिल्म स्टार्ट हेतिला से समय रोड सेफ्टी शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट होता आमर ओडिशा सरकार पूरा से गोटे नेशनल लेवल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो थे कि बहुत माने अन्य स्टेट रु पार्टिसिपेट करते आमको गोटे मौका मिलता जे आम केमी गोटे चलचित्रटे गोटे बनइबू 2 मिनिट गोटे फिल्म शॉर्ट फिल्म बनइलु रोड सेफ्टी उपर आ से फिल्मटे नेशनल लेवल रे बेस्ट एक्टर अवार्ड पाइथिला। सेठु आम पछक फेरिनु तापर आमको गोटे सुजोग मिलगला आम पाखे देखिलु जे आम पाखे रिसोर्सेस अच्छी टैलेंट भरपूर मात्रा अच्छा तो तांकु जदि आम इम्प्लीमेंट करि परिबा ताहले आमे निश्चय आगु आउर किछि फिल्म बनै परिबा। एने आमे
तापर पर आम स्टार्ट कलु HIV एड्स उपर गोटे फिल्म बनैलु जो फिल्मटा को आमर जो कोरापुटर माने जो एड्स कंट्रोल यूनिट अच्छी रिक्वेस्ट आम गोटे फिल्म बनैलु सेटा को एप्रुवाल भी करते और सेटा बहुत जगह भी माने डिस्प्ले भी होता कोरापुटर विभिन्न डिजिटल बोर्ड रे तापर पर होता मास्टर जी बोली गोटे फिल्म करूँ से रोड सेफ्टी उपर करूँ बच्चों के जुबानी रोड सेफ्टी उपर होता तापर आम नेशनलिज्म को लेकर हर घर तिरंगा उपर गोटे छोटिया गोटे डॉक्यूमेंट्री टाइप गोटे फिल्म बनैलु आउ तापर आम बनैलु दादाजी का थेला जोड़ा कि नेशनल लेवल रे ताकू बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला आ से पे पार्टिसिपेट पूरा माने प्लास्टिक उपर पर्यवेसित थिला फिल्मटे तापर आमको आउरी किछि नुआ माने सुजोग जोगे देला आ आमको पूरा देश रे आमको गोटे नुआ परिचय देला सी होछि पहिया कुर्सी जोड़ा कि रिसेंटली गला वर्ष आम मार्च मसरे सेटा नेशनल लेवल रे एनसीईआरटी द्वारा बेस्ट फिल्म अवार्ड पाइबा संगे संगे जो दीटा छोट छोट छुआ बेस्ट एक्टर अवार्ड पाइथिले और फिल्म टे हेतला गोटे इनक्लूसिव एजुकेशन को नेकी फिल्म टे पर्यवेसित माने ए जो फिल्म जाका आपण शूटिंग जो करूछन तयारी करूछन एथिरे पिला माने कैरेक्टर ना आ बाहर रो किछि कलाकार को आणुछन आपण नाही ए जेहेतु गोटे केंद्रीय विद्यालय संगठन रो प्रोजेक्ट हे जाय आमे केंद्रीय विद्यालय संगठन पाखे आम पाखे टैलेंट भरपूर अच्छी तो से छुआ को लेकिन आम कैरेक्टर तैयारी करूँ ता सहित किसी टीचर मानकर मध्य अभिनय करिवार दक्षता रही आम से टीचर मान को नहु बेले बेले सपोर्ट आम नौ क्या पेरेंट्स मान सपोर्ट नौ कहीं ये जो एजुकेशन अच्छी ये एजुकेशन समस्त होती गोटे गोटे स्टेक होल्डर तो समस्त किसी ना किसी कर्तव्य रही सोसाइटी पे और स्कूल पे तो पिलाटी जदि आगो को बढ़िबा को चाहूची आमे समस्त ताको पाई चेष्टा करबा जे कैमरामैन मध्ये से गुटे छात्र बोली जानते सुना पाइथलु आज्ञा ताको तो छाडी देले माने प्रोजेक्ट पर अधा हे जिवो माने प्रोजेक्ट हमर कंप्लीट को हेइबेनी सी होचे आयुष दास जेतले छुआटी 10th क्लास पढुतला ता पाखर देखंतु ता पाखर गोटे कला थिला जे से केमिति माने सेते बेले से गोटे हाई रिजोल्यूशन रो कैमरा किनी कि मु जानि नथले किंतु कैमरा किनी कि से कोन करथला फोटोग्राफी करथला वीडियोग्राफी करथला अचानक जेतले मु पाइले एटा ता भाई आकाश दास सी कौन करे वीडियो करे आउ यूट्यूबर सी बड़ फेमस यूट्यूबर बर्तमान बहुत गोटे भल स्कॉलर आम स्कूल आलुमना सी आमर मु ताकू प्रथम एप्रोच करी जे आकाश मते दरकार अच्छे गोटे फिल्म बना हेल्प कर पारिबो किंतु आकाश कौन कहते ना सर बर्तमान माने सी से पढ़ुले कोठी भुवनेश्वर रे बीटेक करथुले से कहले सर आपन शूटिंग करी जदी मते पठा देबे मु एडिटिंग करी रेडी कर देबे कहानी तो मो पाखर थिला कैरेक्टर मो पाखर थिला किंतु तापर अचानक से पिलाटे मते फोन करी कहला बोला सर आप मत गोटे चान्स दे था मुझे स्टार्ट करते मुझे कहली तोर पूरा भाई करूँ ना सर भाई मुझे करदेवी बोले शूटिंग करेंगे ना हाँ सर करी एडिटिंग ना हाँ सर करें मुझे सडन गोटे एमती गोटे संजोग आसला से पिला कला आ से फास्ट तार एडिटिंग मैंने हुए तो एत एक्सेलेंट न हो पारे अन्य मानक लगी पारे किंतु जी मुझे टैलेंट देखिले पिला सहित अनमेचेबल टैलेंट था पाखे और से कला से गोटे बेस्ट एक्टर माने फिल्म अवार्ड पाइल नेशनल लेवल पाइलु पिला माने म्यूजिक मध्य पिला माने म्यूजिक टीचर माने साथ दियंती से आ सेही पिला निजे माने ऑनलाइन रो हमें म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक हमें देई थारु आउ पिला माने गांती मध्य कहीं नाम पाखे जो पिला माने गीत गाइबा पे एक्सपर्ट अछंती ताको हमें इंप्लीमेंट कर जो बैकग्राउंड स्कोर दवा पई बोली कि आउ बाकी म्यूजिक ये जो प्रक्रिया भितर एजुकेशन इनक्लूसिव माने जो एजुकेशन भितर केमती इंपैक्ट केम देखले कोन देखले इंपैक्ट देखंतु जेते बेले आमे गोटे ड्रामा माध्यम रे आमे किछि अभिनय माध्यम रे शिक्षादान दउछे सेटा बेसी इंपैक्टफुल होई थाउछि काहे कि सेते पिलाटी निजे अभिनय करबा संगे संगे निजे शामिल होई थाए आ तापरे लोक कोन कहै जेंते गोटे माने प्रोवर्ब थिला जे जहा मु देखे बेसी माने भूली जाए माने जहा मु करे सेतिर बेसी मने रखि थाए तो पिला माने जेतल शामिल होई जाय थान सेथिरे से माने अत्यधिक मने कर रखि पारंते आउ द्वितीय कथा होछि पिला माने कोन विजुअलाइजेशन संगे संगे ताकर एक्टिविटी ताकर निजर माने इन्वॉल्वमेंट रही जाए तो सेटा तार कंप्लीट नॉलेज जो वर्तमान लेखाटी प्रकाश पाइला केंद्रीय विद्यालय संगठन रो जो मैगजीन रे को विषय ऊपर आपण फोकस करचंती सेथे मोस्टली विषय होछि जे पिलाटी तार निजर कैरियर गढ़िबा संगे संगे पाठ पढ़िबा संगे संगे सी जो समाज रे रहउछि समाज रे किछटा चेंजेस आनु जदि प्रतिटी स्कूल रो पिला माने एई भले चेंजेस पई जदि लागिबे आगो भरी हेबे ताले ऑटोमेटिकली देखिबे हम समाज रे जहा किछि प्रॉब्लम रही समस्या रही समस्या गुड़ा को सुधार हो जीवो तेणु करी आमे एडा मोस्टली फोकस करूछु जे पिला एजुकेशन रिलेटेड किछि जिनिस शिखंतु ता सहित सहित समाज रे जो रही एबे जेमते रोड सेफ्टी आपने कलु बहुत लोक अछंती आमे जनसचेतनता क्रिएट करूछु एठी हेलमेट माने जेंत 18 वर्ष कम पिला को गाड़ी दबा मना हिचे तथापि पिला माने गाड़ी चलाउछंती आज
ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରୋଡ ଉପରେ କେମିତି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ ତିଆରି କରିବା ବେଳକୁ ଆପଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ଦିନରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଯାଏ? ସେମିତି ତ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବସି ହୁଏନି, ତା ପାଇଁ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ ଲେଖେ କାହାଣୀ, ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ରହେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଫୋକସ୍ କରେ ଯେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଦିଏ, ଯେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିପାରେ। ଦିନର କେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଏ? କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ, ମାନେ ସେମିତି ତ କହିପାରିବିନି ଘଣ୍ଟେ କି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ, କିଛି ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଇଏ ଭିତରେ ତାକୁ ସେ ମୋତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରେନି, କାହିଁକି ନା ଟିଚିଂ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରାଲାଲ ୱେରେ ଯାଏ। ଟିଚିଂ ସେ ସମୟରେ ଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଖାଲି ସମୟ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁ ଯେ ଏମିତି ମୁଁ ମାନେ ଅଜାଣତରେ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଟପିକଟେ ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରିଦିଏ ଯେ ପିଲା ତାକୁ ଧରି କ'ଣ ମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାର କନକ୍ଲୁଜନ୍ କ'ଣ ହେବ, ତାର ମାନେ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ତାର ରେପ୍ଲିକେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ରେପ୍ଲିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏସ୍ପିରେସନ୍ଟା ଦରକାର, ତା ସହିତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରମୋସନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସପୋର୍ଟଟା ଦରକାର, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଜଣେ ତରୁଣ ସାର୍ ଦରକାର। ଦେଶରେ ମିଳିବେ ତରୁଣ ସାର୍ଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ମିଳିବେ, କାହିଁକି ମିଳିବେନି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାବୁନି ଯେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କାମ ହେଇଗଲା, ଖାଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୋର ମନରେ ଥିଲା ଯେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କି ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଡ୍ରାମା ମୁଁ କରିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, ହେଲେ ଡ୍ରାମା ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହୁଏ, ଏତେ ସରସ ହେଇପାରୁନି। ଆଜିକାଲିର AI ଯୁଗରେ ଏତେ ସରସ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି ପିଲା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କିଛି ଗିମିକ୍ସ ଦରକାର, କିଛି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଥାଉ, କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ମାନେ ବେଶୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଆଗ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଡ୍ରାମାର କାହାଣୀଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସର୍ଟର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କିଛି ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ କି 7 ମିନିଟ୍ କରିକି ଆମେ ଯଦି ସେଇ କାହାଣୀଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡି କରିଦେବା ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ କାହାଣୀଟା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ହେଉଛି, କଂକ୍ରିଟ୍ ନଲେଜ ତା ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାଟେ ଦେବେ, ଭିଡ଼ିଓଟେ, ଗୋଟେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେବେ, ପିଲା ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଘର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ମୋବାଇଲ ଥ୍ରୋରେ। ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ହେଇକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ଯେ ଡ୍ରାମାଠୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସୁଇଚ୍ କରିଦେଲୁ, କ'ଣ କଲୁ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ କରିଦେଲୁ। କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ସେଇ କାହାଣୀ ଆଗରୁ ଲେଖା ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା। ଆପଣ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ପଢ଼େଇଥାନ୍ତେ, ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଟିଚରସିପ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଏଇଟା କରି ଆପଣ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ପାଇଲେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଇଲି ସେଟା ତ କଳ୍ପନା କରିହେବନି। କାହିଁକି ଟିଚରଟେ ଖାଲି ଯେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଚରସିପ୍ ଡ୍ୟୁଟିଟେ ମିଳୁଛି, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ପିଲାର ଶିକ୍ଷକ ହେଇନଥାଏ, ଗୋଟେ ସମାଜର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମାଜରୁ ସେ କୁସଂସ୍କାର କି ସେ ସମାଜରେ ସଚେତନତା ଆଣିପାରିନି କି କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିପାରିନି, ଖାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ କହୁନି। ତା ବାପା ମା ବି ଶିଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ବି। ଆପଣ କୋରାପୁଟ ଭଳି ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କର, ଏବଂ କାହାର ସହଯୋଗ କେମିତି ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? କୋରାପୁଟ ସେ ମାଟି, ତା ବାସ୍ନା, ସବୁକିଛି ନିଆରା। ଏଠିକି ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ହୁଏତ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଛି, ମାନେ KVSରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର ଥିଲି, ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମୁଁ 2ଟା ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଲି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନଥିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଏଠାକାର ପେରେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କି ଏଠାକାର ପବ୍ଲିକ୍ କି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନାଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗିତା ପଛରେ ଠିଆ। ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଅବଦାନ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ମାନେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିପାରିବେନି। ବିଶ୍ୱାଳ ସାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ବିଶ୍ୱାଳ ସାରଙ୍କଠୁ ଫିଲ୍ମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବିଶ୍ୱାଳ ସାର। କାହିଁକି ଯଦି ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍ ସେଇଦିନ ମୋତେ କହିନଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ରୁ ଫେରିଥିଲି, ଗୋଟେ 1 ମନ୍ଥ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଲା ପରେ ଜଷ୍ଟ ଫେରିଛି, କିଛି ଦିନ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି ଘରେ। ସାର୍ଙ୍କ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ସାର୍ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ବନେଇ ପାରିବା କି? ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ନାହିଁ, ଖରା ଛୁଟି ଅଛି। ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଛୁଆ କେମିତି ମିଳିବେ? କହିଲେ ମୋ ମନରେ ଅଚାନକ ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିଲା, କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଳାକାର ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ବାପା କଳାକାର, ମା କଳାକାର, ପିଲାଟେ ତ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଳା ଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରୀତିଧାର ସାମଲ, ରବି ଶତପଥୀ, କି ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେ, ଏମାନେ କୋରାପୁଟକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି।
ତ ଅଚାନକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ପାଇଲେ ତା ସହିତ ପ୍ରୟାସ ସେନା ଯେଉଁ ବାପା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକର ଜେନା ସେ ଜଣେ ଟିଚର କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କଳାକାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଷ୍ଟେଜରେ ଲୋକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଳା ରହିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ତାପରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲା ତା ବାପା ମା ମୁଁ ଦେଖିଛି ହୁଏତ କିନ୍ତୁ ପିଲାକୁ ଦେଖିଛି ପିଲା ବହୁତ ଥର ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଛି ତାର ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି ଦେଖିଛି ଭାବିଲି ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ବନାଯିବ ତାହେଲେ ରୋଶନ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ରୋଶନ କାର୍ତ୍ତିକ ଯୋଉ ଥିଲେ ରୋଶନ କାର୍ତ୍ତିକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାମୁଏଲ ଯେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ରୋଶନ କାର୍ତ୍ତିକ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଜାଣିନଥିଲି ସାମୁଏଲ ସହିତ ମୋର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଚାନକ ପରିଚୟ ହେଲା ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ ଫିଲ୍ମଟେ ଆମେ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆୟୁଷର ଆସିବାଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କାହିଁକି ଆୟୁଷ ରହୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଉ ଆମକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ଅଚାନକ ସାମୁଏଲ ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି କହିବାର ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ନିରାଶା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ବୋଧେ ଏଇଟା କାହିଁକିନା ଆୟୁଷ ଆସୁନି ଆଉ କୌଣସି ପିଲା ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ସାମୁଏଲ ଅଚାନକ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ସାମୁଏଲ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାପରେ ସାମୁଏଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ସୁଟିଂ ହୁଏତ ସେ ପିଲାର ସ୍କିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସେତିକି କଲା ତାପରେ ଅଚାନକ ଆୟୁଷର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ସାର୍ ମୁଁ ବି ପହଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମିଳିଯାଉଛି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା ଯେ ସାମୁଏଲର କୋପରେସନ୍ ସହିତ ଆୟୁଷର କୋପରେସନ୍ ସାମୁଏଲ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସାମୁଏଲ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୁଲରେ ବି ସେ ମାନେ ପ୍ଲେ କରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ସବୁବେଳେ ଯେ ସେ କେସିଓ ପ୍ଲେ କରେ ଗୀତ ବି ଗାଏ ସବୁ ଜାଣେ ତାପରେ ସାମୁଏଲ ମିଶିଗଲା ଆଉ ଯେତେ କିଛିଟା ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ସାମୁଏଲ ଦେଲା ତାପରେ ଜାଣିଲି ସାମୁଏଲ ଥ୍ରୋରେ ଯେ ରୋଶନ କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ କଳାକାର ଆଉ ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ବାଜୁଛି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆମର ସଫେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଗୀତ ବାଜୁଛି ସେଇ ଗୀତକୁ ସିଏ କମ୍ପୋଜ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି ମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଭାବିଲି ଯେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର କେତେ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ବାସ୍ ବାକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଭଳିଆ କୋରାପୁଟ ଅନେକ କିଛି ଦେଇଛି କୋରାପୁଟ ଅନେକ ପାଇଛି ତରୁଣ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦକ୍ଷ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଛାତ୍ର ଭିତରେ କେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ତାହା ଶିକ୍ଷକ ସେତିକି ନିଆରା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ନ କଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରୟାସଟି କରିଛନ୍ତି ତରୁଣ ସାର୍ ଏବଂ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ପେଡାଗୋଜିକାଲ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ୍ ଯାହାର ସଫଳତାର କାହାଣୀ କୋରାପୁଟରୁ ଯାଇଛି ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ କୋରାପୁଟ ଯାହା ଦେଖାଇବ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖାଇବ ଭାରତକୁ ଏବଂ ଭାରତ ଦେଖାଇବ ତାହା ବିଶ୍ୱକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚେତନାର ଯେଉଁ ଉନ୍ମିଳନ ଘଟିବ ଏବଂ ଚେତନାର ବିସ୍ତାର ଘଟିବ ଚେତନାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଘଟିବ ଏହି ଦିଗରେ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ହେବ ଏବଂ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ହେବ ଏହି ଆଶା ଆମେ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସାର୍ଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସରେ କିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ସେହି ଦିଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ରହୁଛୁ ତେବେ ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ସିଏଚ୍ ସାନ୍ତାକାର ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।